Então numa pegada dessa aqui, vamos disso aqui, ó. Vocês já assistiram o Pitch? Já assistiram Perseguição Policial de verdade? Pitch de verdade, GTA V? Hey adrenaline junkies, welcome to Police Karma. Today we're kicking off a brand new series. Sincero, tá? People messed with the wrong cops, where every dumb move instantly triggers justice mode. Alright, let's dive in. Real life, real life. On June 3rd, 2024, 3 a de junho, high-speed pursuit unfolded on I-4 as a sedan driven by Wilfred Ruiz reached 120 miles per hour, collided with multiple vehicles and recklessly endangered troopers and the public. Nossa, irmão, pior que eu vou te falar, o tanto de crime que o cara coloca no... O tanto de crime que o cara coloca nas costas aqui é brincadeira, mano. Vai chegar nesse ponto aqui, já era. Não adianta você correr, não. Finally stopped using a PIT maneuver. He was detained, treated for overdose symptoms, and officers recovered cocaine, scales, and baggies from the vehicle, de overdose, polícia encontra intent cocaína, balança, saco para o veículo, indicando intenção de distribuir a droga. E aí, Mirella? Isso é GTA? Não acompanho muito. É pique GTA. On October 6th, 2023 at 8:46 p.m., trooper... Irmão, essa hora aí é desesperador. Piscou uma luzinha ali atrás, ali você já... A. Matthews assisted Sergeant Calvert in pursuing a stolen GMC Acadia. The vehicle fled recklessly through Atlanta, ignoring traffic laws and evading multiple law enforcement agencies. Tentou a fuga, né? Cortou o sinal vermelho, foda-se. Fingiu que foi, voltou. Que isso? Caralho, subindo meio fio. Chega PM pra tudo que é lado, muito rápido. Nível 3 aí já, viu, chefe? Caralho! 1050, still going. Toma, pitch. Que isso? Rodou e continuou. Pulou, dropou do carro. Caralho! Tomou pitch a pé. After striking a Chrysler 300 and a guardrail, Matthews executed a successful petit maneuver. The driver, Willie Joe Williams, fled on foot but was captured with a taser, showing signs of alcohol impairment and refusing a blood test. A perna falhou, quem nunca, né? A perna falhou. Acontece. Tomou tiro, mano. Será que ele tomou um taserzinho? Tiro não foi não, taser foi. On March 25th, 2023, Georgia State Patrol responded to assist Atlanta police after a stolen silver Mercedes-Benz SUV sped through E20, weaving dangerously through traffic. The driver ignored all traffic laws, prompting a pursuit. Vai pra onde aí, chefe? Sem sirene, né? Caralho. Ai, nossa.
The chase ended in a multi-vehicle crash. The driver, Michael Smith, and a female passenger fled on foot, but were apprehended. Smith was positively identified and taken into custody by Atlanta police, while the stolen vehicle was linked to him. Que isso, irmão? Colocou gente inocente em risco ainda. Ô, Titi. Mano, não tem nem ideia de quanto tempo eles pegam de cadeia aqui, mas pega, viu? Mas pega. On September 28th, Ele não deu fuga pro IRL não acabar mais cedo, pessoal. 2024, a police officer on patrol along US 78 noticed a gray Dodge Ram speeding at 107 miles per hour in a 60 miles per hour zone. Without hesitation, the officer activated his lights and siren, attempting to catch up to the truck. Caralho, mas pitch de graça? TBI. Que isso? Roll over. As the pursuit escalated, officers decided to execute a TVI. The maneuver successfully spun the truck out of control, sending it crashing into a utility pole, which snapped in half from the force of the impact, creating chaos at the scene. With the vehicle disabled, officers approached cautiously, and upon additional backup arriving, they were able to safely remove the driver from the wrecked truck. Não, o cara deve ter machucado. Olha lá, machucou. Olha o somzinho, mano. The driver, later identified as Mr. Hotchkiss, was Senor found to have a Hotchkiss. strong odor of alcohol. He was arrested and charged with a number of offenses, including fleeing, reckless driving, failure to stop at a red light, speeding, driving without a seatbelt, and driving under the influence. Que isso? In June 2024, while patrolling in Little Rock, police officers noticed a black Dodge Charger committing a traffic violation. When they attempted to initiate a traffic stop by activating their emergency lights, the driver chose to flee, leading officers on a Dojão é dangerous difícil de twisted pegar, hein? pursuit that Tá began near a porra! gas station. Dojão. The Charger sped recklessly through city Meu streets, Deus do céu. and at one intersection, the driver lost control while Meu trying Deus to do make a céu. sharp turn. Aconteceu lá o controle na mão da criança do GTA V que fica na sala lá de casa brincando. However, Campeão, before dando officers fuga could da close polícia. in, the suspect regained control of the vehicle and continued the pursuit at high speed. Ah, porra! Meu Deus! Cara, que Moments animal, later, não the sabe chase took a dirigir, velho. dramatic turn when the Charger collided with an O quê? 18-wheeler, significantly slowing the vehicle. Saiu andando. Que isso, cara? Recognizing the opportunity, officers executed a precise PT maneuver, disabling the car. But just as the vehicle came to a stop, the driver jumped out while it was still moving and fled the scene on foot. Despite their efforts, officers were unable to catch the suspect, who successfully... O quê? O cara deu fuga, mano! O cara deu fuga, mano! Não, 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 não. Pera aí. O quê? Irmão, chat, o cara deu fuga, mano! escaped into the surrounding area. The abandoned vehicle was later inspected and towed back to Olha o tamanho do policial, como é que pega? police Pô, headquarters. o policial nem for further tentou também, né, investigation. mano? Polícia... Olhou pra um lado, olhou pro outro, falou, aqui já foi. Nem foi. Que loucura, irmão. Despite
Despite their efforts, officers were unable to catch the suspect, who successfully escaped into the surrounding area. The abandoned vehicle was later inspected and towed back to police headquarters for further investigation. NT, mano. NT, velho. Que isso, mano. O cara deu fuga mesmo. Eu achava que isso era On May impossível. 24th, 2023, Cobb County Police located a stolen vehicle on I-75 South, driven by a suspect linked to an armed robbery. The pursuit began after the suspect committed the robbery and then stole a pickup truck in a Pior que nas frantic bid avenidas to lá parece que tem escape. espaço pra dar fuga pra tudo que é lado, velho. For heavy traffic on the right shoulder, 80 miles an hour. Get off of Windy Hill, Windy Hill. Nossa, toma o pitch. O outro já chega no enquadro. Parou. Olha o tanque de policial, caralho. As officers closed in, the suspect discarded his weapon but continued to hold a knife to his neck, creating a tense standoff. Alright, let's see what's coming up! After a brief standoff, the suspect finally dropped the knife and complied with police orders, lying down on the ground to be taken into custody. In tears, the suspect reportedly said, "I just wanted to get away." On September 11th, 2024, Officer Lasso van Silva branca of já é the Florida suspeito. Highway Agora o cara Patrol's quer dar Crime fuga com a van Suppression Unit branca? responded to a report of a vehicle theft in progress. Não passa de 60, melhor entregar ou então correr a pé. Alright, I'll take a radio traffic. Olha isso aí, bração demais. Vai continuar assim, penou o pneu da frente, toma um pitch. Olha o pneu da frente, mano. Toma outro pitch, caralho, acabou com ele. Acabou com ele, mano. E ele continuou, tá? Essa van é resistente mesmo. Não, 10-4, but the vehicle's continuing. The vehicle's continuing. já era. Drop. Dropou também. As the suspect attempted to flee, Officer Keller deployed his K-9, who swiftly apprehended the driver of the white truck. Caralho! Meanwhile, officers managed to secure and handcuff the rear passenger, bringing the chase to a quick and effective end. Que isso? Cachorro, meu irmão. Caralho. From the moment Jawan Saval's Nossa, Hall mano. noticed the patrol car, suspicion turned into a Na vez de um, desce um policial e só olha. Na vez do outro, desce 3 dog, 4 malucos cercando. full-blown escape. One slight move from police and he hit the gas, sparking a high-speed chase that pushed both man and machine to the edge. Que isso? Para de acelerar um pouco, irmão. Vai perder a tração, animal. Já era. Mato pra tudo que é lado, já era. Caralho. Despite a Caralho. well-executed Paiti maneuver, Hall's vehicle kept going, forcing a Pneu second furado, strike. já não The tá car difícil flipped segurar o and finally carro. came to a stop, but the Só esperar que vai drama rodar wasn't sozinho, over. oficial. Não precisa de encostar mais, viu? Vai rodar sozinho, ó. Já tá perdendo velocidade. O pneu tá perdendo aderência. Vai pro meio do mato. Não vai aguentar. Não mato segurar e... He's barely able to control it. Vehicle's Era. almost BAV. Pitch. Cerca e pitch. Caralho, pior que esse aí tá dando aula, tá? Tá com musiquinha lá na rádio e mandando marcha. Mas um pitzinho acabou com ele. Já era. Sobra nada. Que isso? Ainda All tem refused nota to pra comply, câmera, hein? staying inside the wreckage Puta and ignoring merda. commands. What could have been a peaceful surrender turned into a tense standoff, and ending just as Caralho, reckless as the chase perfeitinho, itself. hein, velho? Hands up! Hands up, motherfucker! Hands up on the ground! I will kill you!
Porra, parou em pé, manobra, né? Ok. Anotado. A dramatic police chase in Florida was captured. Rapaziada do YouTube, deixa o like aí, mano. Deixa o like aí, mano. Highway Patrol dash cam after troopers identified a vehicle reported stolen Outra days van earlier. branca querendo fazer milagre. Mas aí não vale o pitch, né? Avenida agitada, melhor não. 3 estrelas. O Chico comentou só as 3 estrelinhas. Quando a gente vê que a fuga tá mais de boa, vocês podem comentar quantas estrelas tem, beleza? Aqui eu tô achando que não é nem 3 não, 2 estrelas já tá entregando. The chase continued through several roads, posing a significant threat to public safety. To bring the 2 dangerous estrelas já situation vai to an perder, end, o carro tá muito troopers ruim, cara. executed a high-T maneuver, forcing the vehicle to a stop. Ó, vai cair lá embaixo ainda. Perdeu o pneu. Aí fica impossível. Aí fica impossível. É, isso aí tá 3 estrelas mesmo. 2? Não, 3. Aqui tá em 3. Ó, pitzinho. 3 viatura mínimo aqui. Cercado, tudo cercado. Só se pular lá embaixo. Vai tentar ir por onde? Ué? Que isso, cara? The suspect was quickly Carro apprehended parou de without novo. any Blau. other incident or damage and taken into custody. Levanta a mão, irmão. Já era. Se ele olhar lá pra baixo, ele tá pensando se vale a pena pular. Que isso? Choque os caralho? Que isso? Que isso, mano? Caralho, juntou no cara. Civil, tá todo mundo junto. Que isso? Station 1046 traffic at 1437. 4 estrelinhas? Tá, vamos County lá. police have released Tá, abordagem de rotina, footage só uma capturing a viatura, dramatic 1 high-speed estrela chase esse aqui, involving viu? 28-year-old Osvaldo Yosa Garcia. The incident began during a routine 28 traffic anos, stop acidente when começou Garcia durante a suddenly rotina, fled né, and opened fire on pursuing officers. Esperou a polícia The descer, chase agora é hora de spanned arrancar. 130 Aí miles arrancou, per hein? hour, with the suspect recklessly endangering Certinho, lives as he shot certinho. at police. Jogou, sabe o tal do game, né? Jogou o game. Medium traffic. Beleza, vamos começar. 1 estrelinha, né? 1 estrela. Hey, he's pointing the gun at me. Legal. 1 estrelinha, cortando pra direita, chamando reforço, viu? Hey, he's fired. 1 estrela. Shots fired, shots fired. He's popping off shots. Ele now. atirou? Não, ele jogou tipo alguma coisa no... He's about to lose him. 1 estrela ainda. Legal, e mandando bem, tá? Ah, faltou pra... 1050! Garcia was eventually apprehended and taken into custody without further incident. He now Caralho. faces multiple charges, including fleeing from police, excessive speeding, and illegally driving on a divided highway. Tá Authorities porra. say additional charges are likely as the investigation continues. Aqui perdeu com 1 ou On 2 June no 29th, máximo. 2023, Certinho, tá acabando com o bandido? Não. Certinho que eu falei, tipo assim, ele esperou a polícia sair do carro pra sair, entendeu? dispatch received a report of a vehicle evading a traffic stop in Winnebago County. Ah, aí que é Officers milagre, quickly aí que é initiated a milagre. pursuit, but the Aí ele suspect, quer milagre. driving erratically at speeds exceeding 100 miles per hour, posed a serious risk to 160 por himself hora? and others on the road. Como? Vai ser atropelado pelo próprio carro. As the chase progressed, the suspect abandoned the vehicle, which rolled into a ditch, causing him to briefly lose his balance. Seizing the Cara, deu opportunity, TK nele police mesmo. closed in, but the suspect regained his footing and fled on foot. Despite his efforts to escape, law enforcement officers successfully apprehended him after a short-foot pursuit. This incident underscores the high risks law enforcement officers face in these dangerous situations and the challenges involved in dealing with individuals who are determined to evade capture. Ok. Comeu terra ainda, mano. In this breathless pursuit, every rev of the engine pushes the fugitive closer to the edge. Each second a gamble Opa, between motoca! freedom and finality. He's Brasil! not just running from the law, he's racing against fate itself. Brasil! Aí é Brasil, caralho! Aí é Brasil, porra! Quer dizer, não é possível, que é Brasil, mano.
Eu achei que o brasileiro tava na gringa dando fuga. Agora que eu entendi que é no Brasil, né? Aqui vai representar na fuga da motoca. No Brasil é diferente a parada. Jogou pra um lado, ó. Aqui é diferente. Quebra a mola. Caralho, beleza, jogou no meio fio. Caralho! Caralho! This isn't just a Caralho! chase, it's a battle of endurance. A marathon measured in gallons, not miles. Só que essa moto dele aí é cansada. Vai Vai ser difícil essa daqui, né? Never run out of fuel or patience. Que isso, irmão? Que isso? Já chegou outra motoca, viu? Da polícia. Agora vai ser embaçado. Caralho! Both sides drive with relentless precision. The officers handle each curve with trained control, while the suspect throws Papo caution to the reto, wind, mano. cutting corners like he's got nothing left Fuguinha to lose. classe A Tires aqui, hein? screech, hearts pound. But Olha! there's only one finish line. Que isso? Mentira! Que porra é essa, mano? Caralho! And fate waits for no one. Despite his daring maneuvers and desperate speed, the fugitive's run ends in the cold click of handcuffs. His Caralho, escape may have been thrilling, but the law doesn't lose. Mano, mas vou falar, toque, hein? Toque, toque. Olha as thumb que aparece pra mim aqui, velho. Que isso, eu vou te falar, a mais pica foi o Brasil, viu, velho? A mais pica foi o Brasil. Toque demais.